Quand la FOPAC, au chevet des agriculteurs de la pomme de terre à Masisi, Nyiragongo et Lubero depuis 2018, la FOPAC assiste certaines organisations des producteurs agricoles dans l'approche coopérative, notamment à Kiloliwe, Kabati, Rubaya, Bihambwe, Kibumba, Bikara et Kipese. Ceci résulte de la demande des jeunes de COFEPAD ayant fait un état des lieux des problèmes sur lesquels ils sont heurtés à cause du manque d'occupation. Mukikundi yetu ya hapa Bihambwe mkooperative mkadri ya jeunesse, siye kweli hatuna kazi. Tunapenda ile shamba sasa utaipata vraiment itatusaidia, sababu unaenda angalia bajene wa mingi wenye habana maokipasio banafanya makazi za mubaya zenye hamake zenye zinatia societe mu hali ya mbaya. Kutusaidia kutuongezea mafikiri, napasha tuongoza, mnatuforme gisi tunezi lima na gisi tunezi turuzi. Sie wote hapa tuko ba diplome, lakini ndio ujulise diplome ajikute mkariere ya mchanga iko natosha mchanga wanampatia 2000 francs. Comportement yetu mwa centre ni mbaya sana, na ile comportement mbaya iko sana ni ukosefu. Jutu kisha kwa na occupation, sijue kama mtu anaweza kwa iko occupé bamuite ende futa tumbaku ataenda, wala bamuite barisha sie bafie tushakuwa sema na terme ni malinyi bakuite kulinya na unajua kesho mutenda lima na mkisha lima mtapata makuta sema mutenda kwa ile linyi. Notons que devant cette réalité, certains parmi les jeunes étaient dans le viol, la prostitution, le vol et intégration dans les milices qui pilulent dans la région. Bisharati, wizi na magrupa arme. COFEPAD inageuza mafikiri ya jene. Akisha afika mCOFEPAD, kama alikuwa na mafikiri ya mubaya inageuka inakuwa aje. Kinzi tuko mbo hatuyafikisha fasi, tungai na franka kidogo. Tunawezi waomba hata wanatupatia kidogo, tunauza mbegu na kuze tuko nazo tunaongezea, tunauza mbegu, tunalima ile shamba. Juu tukekawia ikamata mbio, batapata wakunani wakuikamata wanawaongezea franka wanaitunyanganya. C'est pour cette raison que la FOPAC et son partenaire Agriterra encadrent les coopératives agricoles avec des appuis conseils en renforçant leurs capacités institutionnelles et commerciales, et ainsi cette jeunesse s'oriente dans la filière porteuse pommes de terre. Aujourd'hui, les jeunes de COFEPAD, pendant qu'ils produisent la pomme de terre dans un champ communautaire de 0,25 hectares, ils se constituent une AVEC où chaque membre cotise 1200 francs congolais par semaine qui leur permettent de subvenir à certains besoins vitaux et aussi payer la location du champ et les autres charges. Nyuma ya nani ya FOPAC na Agriterra kukuja kutupatia mwito ya kukua ndani ya cooperative, tukejikuta sie jeunesse ya hapa Bihambwe hatuna makuta ya kufanya ka activite. Kusema tupate jinsi ya kupata ka activite mu cooperative, tufanye avec. Na ile avec tukaifanya, tukaanza ma contribution, mais tukesema kila mwanamemba mu jeune mwenye iko mu cooperative anapashwa kuwa naleta 1200 francs ya pare ya kuingia mu kese ya avec. Tie kama mtu iko na kapitale za kidogo ni kutafuta mtu wa tarangura kisha churuze kujuma sasa tapata ile 1200 anaileta anaitia mkesi. Sie jeunesse ya Bihambwe mu cadre ya cooperative tunapenda ile shamba sasa utaipata vraiment itatusaidia, sababu unaenda angalia bajene wa mingi wenye habana maokipasio banafanya makazi za mubaya zenye hamake zenye zinatia societe mu hali ya mbaya. Tuseme sawa vile vole, tuseme sawa vile kuingia mupori, banakuwa barebe. Ile njo inatuma sie bajene
Sasa tutapata shamba, vraiment tutajiepusha na mambo kama na yale, na tutakuwa en evolution mu mafikiri tukiwa pamoja na Agritera na FOPAC. Pendant la descente d'évaluation sur le terrain à Kabati, un producteur de la pomme de terre salue l'initiative de la FOPAC et reconnaît les avantages de travailler en coopérative, une expérience déjà acquise pendant le sarclage, indique le vice-président de cette coopérative, Copadeco. D'abord, Copadeco, ils arrivent au Moasek, mon cas de structuration, il faut FOPAC. Donc, approche association, tukakikene mu coopérative, et tukaunda Copadeco. Donc, Copadeco ni fruit à sec. Alors, wakati ya ma visite, senaseme, FOPAC, Agritera, wanafika mshamba zetu. Donc, tunajulikana, tuko na arrêté ya gouverneur. Et il a autorisé kutumika 30 ans, pendant 30 ans. FOPAC, il a tout connecté. D'ailleurs, kwa hiyo wakati tukonekte Mombasa, tuko Mombasa. Copadeco comme passa, na seka comme passa. Na Agritera na Agritera, projet Agritera. FOPAC ni njo fédération yetu. Tuko ba membre wa FOPAC. Donc, wakati kuko activité projet fulani, sawa passa, sawa Agritera, sawa ni inatu branchaka. Tunafanya traitement phytosanitaire. Tunauza madawa, maproduits phyto. Tunauza ditane, ridomil. Na solution cendre tulifundishwa na FOPAC Agritera. Wakati kwa mapredateur mavidudu tunatumikisha ile solution cendre. Ile kabisa inakinga mimea na environnement itakuwa haitaribika. Tunaweza ambia FOPAC kwa leo na gouvernement yetu kuko shida ya accès à la terre. Na ile pete kabisa. Juu pomme de terre inarepondre kwa shamba zenye ziko vierge. Nashukuru FOPAC kwa mafunzo ambayo inaendelea kutupatia na connection ambayo inaendelea kutufanyizia. Sasa ile capacitation inaacha na tunajimarke, inaacha tunakuwa ba professionnels davantage. Un peu plus loin, un technicien en pulvérisation des produits fabriqués sur base de plantes, les biofertilisants et les biocides, nous explique comment leurs coopératives parviennent à solutionner l'accès et la disponibilité aux intrants pendant cette crise sanitaire mondiale de la pandémie de Covid-19 grâce aux produits bio pour tuer les prédateurs et des maladies de la pomme de terre. Tunatafuta dawa zetu za kienyeji, tunakusanya, tunatafuta na dawa nyingine tu ya kienyeji tu ya tunapartager, tunatia mpompe pour que tuone kama sisi tusaidia kutafuta dawa na si yetu hapana ya bazungu. Mimi tunapolisia kuevite kuepuka magonjwa, vidudu ya kula virai, kuepuka ile yote na dawa ya kutia juu virai vinenepe. Ile dawa tunakamataka tu kusa, tunakamata majifu, tunatokotesha mai, tunatia ndani, tunakamata mavi ya ngombe, tunachanga tu ile mai, kisha tokota tunaiungulula ile mai, tunachanga mpompe, tunapompe na birai. Ndio maana tunaomba omwe sasa FOPAC itusaidie, itupatie hata vifaa vya kuvala mikono juu ya kuepuka magonjwa. Hatujui kama mko magonjwa juu ndio tukungali na pima sasa. Tuliingia mu formation watu ya FOPAC balitupatia kwanza mwangaza, jinsi tunapasha tafuta ile dawa. FOPAC ndio ilitusaidia na kutupatia vifaa hivi. Après Kabati, l'équipe de FOPAC s'est dirigée vers Kilolirwe, village situé au nord-est de Masisi, pour remettre le document certifiant que la coopérative Koama est désormais inscrit parmi les multiplicateurs sémenciers partenaires de Senazem, pouvant fournir et vendre des semences partout en RDC. Tumefurahi sana. Iko saa ginzi matundi inatoka mbinguni inatushukia. Jua tungekuwa na pesa ya kwenda kwa Senasen. Kufika kwa Senasen ni nguvu. Tulishapiga macho kule kwenda kwa Senasen. Mwaka hii inaisha. Lakini FOPAC nimetuletea nayo kwa haraka. Tupate ginzi ya kujisha mbegu mapomme de terre. Hivi kumaoneje fulani sawa FAO, sawa CDP, sawa pasa, bakitafuta mbegu watatafuta kukoama. Kisha tumepata nini? Certificat yenye FOPAC imetuletea. Après cette étape,
Cette organisation a présenté à son partenaire comment il fabrique les pesticides à base des matières fécales des animaux domestiques et quelques produits de ménage, entre autres le compost, la solution cendre, les biofertilisants et les biocides. Hivi hapa ni kwa kutengeneza dawa ya kupompe birai ya kunisaidia kwa kuchunga midio ya mvula. Hivi mina kamata maji, mina mwanga kwa base. Kisha mina kamata mavi ya ngombe, mina tia ndani. Kisha mina kamata makala, mina tia ndani. Mina tia na kamata mavi ya kuku, mina tia ndani. Kamata na mavi ya mbuzi, mina tia ndani. Mina kamata majifu, mina tia ndani. Kisha mina kamata na makala, mina tia ndani. Kisha mina kamata na nusu ya sukari, mina tia ndani. Kisha mina kamata na nusu ya maziwa, mina tia ndani. Mina kamata na majifu ya majiwe, mina tia ndani. Kisha mina anza koroga kusudi ikuwe nini, ichanganyike ikuwe moja. Inaanza koroga hapa ni kukoroga muda wa dakika 10. Imesha changanyika yote pamoja, hivi hapa inakuwa imesha kuwa tayari. Mimi naitumia kisha siku 4 nda pompe. Ina pompe mavirai mashu. Je, inasaidia midio haitakuya kumimea. Hailete shida. Juu ni mboleo ya kienyeji. Hailete shida kumwili. Juu na kinacho tunatengeneza hii inatusaidia juu madawa maditane maridomiri kwa bei kali. Na hii mafunzo kuipata nilipata kuFOPAC. Kuhusu na Agritera na iko pamoja na FOPAC. Sasa kwa leo tumeshaona hii mboleo ya asili ya kupompe mavirai iko ya mzuri sana. Hailete shida fulani. Nijuu ya kwanza watu waizoea, bakisha zoea tutaanza kuiujisha hapa. Mina kamata litre moja ya mboleo. Kisha mina mwanga mpombe ya CP15 20 litre. Mina pompe. Ikisha isha kama shamba ni ya kabambi, kufuatana ginzi shamba ni ya kabambi, mina kamata tena litre, mina tia ndani, mina pompe. Mina ambia FOPAC isiregeye kututafutia kupiga utafiti fulani ngambo na ngambo mwinchi zingine, ikuwe tu kutufundisha tu. Juu utafiti iko ya mzuri, izidi endelee kutupigia hodi kukila maoneje fulani, mafunzo tuzidi kujifunza kwa kusudi tutengeleze mimea yetu. Ya kwanza sawa unafika kumimea unakutana hakuna shida. Tuseme sawa wakati ya mvula iko mingi, mimi napasha pompe mara 3 kuposho. Wakati ya jua mimi napompe mara 2. Juu nini mimi napompe mara 3 kusiku juu wakati ya mvula. Juu ya mimi naipompe kusudi sitoke kumajani ya viazi inabakilia pale. Hata mvula inyeshe namna gani hakuna. Viazi inatoa mzuri. Wakati ya mvula ni midio. Ndio mimi nagombanisha kutengeneza dawa. Wakati ya jua kuko ingine dawa tunatengeneza, tunakamata majifu, tunakamata na kipande ya sabuni. Tunatia kumoto, tunakoroga muda wa 30 minutes. Hiyo ndio tunatumikisha wakati ya jua kusudi mapisio isiambukize mimea. Nous sommes toujours à Kiloliroué, c'est le tour du technicien de production et multiplicateur des semences dans les champs communautaires qui explique comment produire la pomme de terre de qualité. Nilikuwa mimi nafanya kazi ya kupulverize virai mushamba ya nani ya multiplication. Wakati tuko wakati ya mvua ya mingi na inaomba kila mara kufanya suivi ya shamba, kusema shamba isipatwe na mildew. Sasa ndio maana tulikuwa tunapompe virai tukitumia dawa yenye
inatengenezewa na wanamemba wa Coama. Ile dawa ni te contre mildiou na inatengenezwa mukooperative. Tulipendelea ile dawa juu inapatikana kwepesi, sie peke tunajitengenezea na vitu ya kuitengenezesha havitoke mbali, ni vyenye vinapatikana tu mweneo. Tukapata mafunzo ya zaidi kwenye Fopake ikizaminiwa na Agritera. Donc kama unaona hivi virai vinamerameta sana, ni kutokana na ile dawa yenye tunatengeneza, tunapompe, na njo maana inatoa aspe nzuri. Kwanza tutaomba Wafopake tufanyizie plaidoyer, na ikiwezekana na leta nayo jimplike mwa ile afere ya mashamba, kusema na sisi wakulima tupate mashamba zenye zinatutoshelea. Notons que la coopérative agricole de Kilolirwe possède un dépôt sémencier de pommes de terre d'une capacité de plus de 20 tonnes. Une femme qui multiplie de semences nous explique comment l'on traite les semences dans le dit dépôt en prévision d'une prochaine production. Coama, si mie niko multiplicatrice wa Coama, mina multiplia ka mbegu kinigi. Pomme de terre ni mbegu hatuikula kesho, tuko munani mu multiplicateur ya semence, hatuwezi ikula na yafika wakati ya kukuliwa. Ndio mara tunaiweka ka hivi juu ni mbegu. Tafanya mo 3 a 4 mois jina utaka. Fopake inatufundisha kinsi tunapaswa tengeneza mbegu na iko apwe na nani na Agritera. Jina tupatiaka mafunzo Fopake kusudi isioze. Saa tunaenda ilima, tunaelimaka mshamba yenye virai habaya limaka virai hata siku moja. Kisha tunaipandisha buze, tunafanya solution disandre saiko mshamba. Jo tunapompe nayo kusudi ma insectes zisieravager virai. L'équipe de la Fopak ne s'est pas arrêtée là. C'est l'étape de Bihambwe, où ils ont remis le document de certification des sémenciers au président de la coopérative COFEPAD. Ici, le représentant a présenté comment fonctionne son association. Kazi yenye inafanyika mwa hii biro ni kuhusu sababu inakuwa ni biro kuhusu COFEPAD, kwa kazi za COFEPAD ambazo tunafanya, na COFEPAD inahusika na kazi ya mlimo ya pomme de terre, ndio kazi yenyewe tunafanya. Na kuhusu hii biro ni nafasi tunatumikia, vile vile inakuwa ni nafasi ambapo tunakonserve mbegu ya pomme de terre. COFEPAD na Fopak tuna uhusiano ya partenariat, sababu a partir ya 2017 ni pale ambapo tuliweza kupata wafadhili Fopak kusudi waweze kusaidia makominote zenye ziko huku Mumasisi. Tumerizika kuvitu ya formation ya technique agricole. Ya pili, wameweza kutusaidia kwa kutujengea depo, na hii nafasi ambapo tuko kwa kukonserve masemence. Ya tatu, walitusaidia juu ya vulnerable, walisaidia kungambo ya kupana kuku pulae kwa vulnerable, walipana sungura, na wakatusaidia na mbegu za pomme de terre ku wanamemba. Donc kila mwanamemba alikuwa na beneficie mbegu kwa kumsaidia kwake kusudi naye apate ile kidogo ya kuweza kumsaidia. Kutanana na wafadhili wetu Fopak, juu tulikuwa tunalima ovyo ovyo. Donc na wakati tumeweza kupata maformation ya techniques agricoles, donc imetusaidia sana sababu tunapata na ndema. Donc production inajiongezea kufuatana na mafunzo tuliopewa na Fopak. Leo tulikuwa hatuyajulikana kiserikali sababu tulikuwa hatuna masertifika ya SENASEM, na ni wale wenyewe wanapanaka autorisation kwa kupata certificat, sababu semence kitu ya kwanza inafaa ipite kulabo pour que batu waikubali kama ni semence ya mzuri. Na kwa leo sasa certificat ziko tumezipata ku niveau ya Fopak,
imetufanyizia ile plaidoyer, na kwa leo sasa kazi tunajua kama itaendelea vizuri. Tumeridhika sana na tunafurahi na tunapigia FOPAC aksanti kwa kazi kubwa wameweza kutufanyizia, sababu hapa hakutakuwa tena masito na washetere ambao watakuwa nakuja kununua mbegu kwetu, sababu watakuwa najua ni mbegu yenye iko mzuri, mbegu yenye iko sen, ndogo watakuwa wanajua kudifferencier mbegu yenyewe wanaweza kuuza na mtu binafsi na yenye natoka ku coopérative yetu. On ne peut pas parler de la production sans la commercialisation. Le technicien commercial des produits agricoles de la coopérative COFEPAD donne le détail de l'organisation et l'évolution financière. Tunahusika sana na mulimo, tunafanya zaidi sana kilimo ya birai, maana yake pomme de terre, mais aussi tunafanya uchuruzi ndani ya ile sekter ya pomme de terre, et aussi tunafanya kazi ya kuzidisha mbegu, multiplication de semences. Ni tangu mwezi ya 10 2019 ke cooperative tulikamata initiative ya kufanya uchuruzi ya birai, na hapa wakati tulikamata ile initiative iliomba wanamemba wa COFEPAD walete mchango kidogo kidogo ambayo ilitupermettre kupata fond de roulement, na wakati tulipata fond de roulement nitakuwa wazi nitakwambia kama tulipata $710 franga ambayo ilitoka katika mikono ya wanamemba ambao walipenda kuchangia ili tujiendeleze mbele mwa ile sekteri ya uchuruzi, na ile franga ndio yenyewe tulianziako kufanya mambo ya uchuruzi ya birai. Na visa yetu tunatosha pomme de terre hapa Bihambwe, Mema, Rubaya, Matanda na Mushaki, na tunavipeleka Goma. Huko ndiko kwenye tuko na depo Kabambi, na huko ndiko kwenye tunauzishia. Na kwa leo mwaka inaisha, tulisha kuwa na $2,758, na unaona ni faida ya kiwango kubwa ambayo tumepata sisi kama vile cooperative, na hii ilitusaidia sana kwa sababu wakati tulianza ile kazi tulianza vile vile hata na kulipa. Jeha alianza kupata mshahara, na kuna yule ambaye anatusimamia ku depo mwenye tutaita chargé de commercialisation, na alianza kupata mshahara. Kuna hata vile vile kazi zingine za biro ambazo ziliomba zipate franga kusema zijiendeleze kupata karatasi, zijiendeleze kupata bik, zijiendeleze kupata unité kupitia ile intérêt, ile faida ambayo tumepata. Tulichangia sana kusema tujiendeleze mbele, hata vile vile na kununua dawa ili twende tutie kwenye mashamba zetu. Franga hizi za uchuruzi zilisaidia sana. Tulipata magumu ndani ya makazi ambazo tuko tunazifanya, ni kwamba katika uchuruzi tulipata magumu ya barabara ambayo iliharibika, inaacha labda tunapata kihombo, tunakosa aussi vile vile ba partenaire potentiel, ni magumu ambayo tulipata, na mwaye hata ninasema hivi zingari za kidogo 2700 saa moja wakati tunaenda uza hatutaeneza chargement kwa sababu mwaye ngari ya kidogo. Ni magumu ambayo tulikutana nayo. Kuna wanamemba osi ambao mpaka pare hawaya libere ma part sociale, ndio maana tungari chini, hii franga ngari chini sana. Notre souhait, notre recommandation est que wanamemba tungari tunaendelea kwa sensibiliser kusema ba libere ma part sociale. Faut pas que tunaendelea kumuomba ndani ya programme hii pamoja na Agritera waendelee vile vile mu 2021 mwa hii programme ya job, kwa sababu wanatusindikiza nao vile vile na mshahara kidogo ya huyu mfanyakazi. Tunaendelea kuwasi vile vile wasikate, waendelee kwa sababu hii kazi inasaidia sana kuinua uchumi ya coopérative yetu. Cette mission concernait aussi d'autres territoires. Vous retiendrez que la FOPAC accompagne aussi les agriculteurs en territoire de Nyiragongo et Lubero. À Kibumba, par exemple, où des femmes se sont spécialisées dans l'aménagement des composts et dans la commercialisation. La présidente de cette structure, COFEBIN, nous explique le fonctionnement de son organisation et l'utilisation des composts
biofertilisants et des biocides d'une part et l'autre, la participation des jeunes dans cette coopérative. Hapa Nyiragongo tunakuwa na mulimo, tunakuwa na uchuruzi. Mulimo sana inakuwa hapa ni mulimo ya virai. Kinigi, kunakuwaka NPK, kunakuwaka Peko, kunakuwaka Kuruseke. Ni ile ndio tunalimaka. Yenye tunalima sana mwa hii masiku ni mbegu inayoitwa Kinigi. Mbegu ya Kinigi ilitokaka kwa Agritera kupitia Fopake. Fopake ikatuletea hayo. Ninatokea kwa Agritera. Tukaanza na mini tubercle. Ile mini tubercle tukailima ikakuwa base. Leo inafika kusperficie. Ile mbegu ilikuwa tofauti na mbegu zenye tunapandaka. Juu fasi yenyewe ulikuwa unapanda ta kuko fasi tulipandaka 60 kilo. Kukatoka toni moja na kilo 12. Lakini ile mbegu nyingine kama unapanda 60 kilo ukipata mingi ni 300 kilo desa. Lakini ilipataka 1020 kilo. Kusudi mimea yote mzuri, ikuwe na afya nzuri. Mbele tulikuwa nalima kilimalimo, lakini Agritera kupitia Fopake bashatufundisha mulimo. Wakatufundisha mboleo ya kienyeji, sasa yenye niko nayo hapa mkono. Hii mboleo ya kienyeji tulijifunza compost, vile banaitengenezaka. Fopake katufundisha, tukaanza ipandisha virai. Virai vikatoka mzuri sana na vikakuwa vya mingi sana kwa na mubulongo tukaongola vya mingi sana. Wakatufundisha dawa ya kienyeji ya kupompe virai. Sasa vile batufundishaka hii mayani ya pori vile unaweza vitokotesha, vinatoka mo dawa ya kugombola hii madawa ya kizungu. Sasa vile tulikuwa na tumikishaka hii matoyoda ikageuka toyoda ya kienyeji. Ile ndio tunatumia leo. Tena tunatumia ingine mayani yenye na tunatengenezaka inakuwa ya kunani ya kama mpira hivi inaanza mayani inaanza haribika. Tunapompe mayani na redia tena ya mzuri. Na inaua bubilulu sana mayani inaanza kauka. Ile yote ni mafunzo yenye tumetosha kufopake kupitia Agritera. Na sisi kama vijana tulijitayarisha kuuza shamba, tunalima saa wengine. Saa shamba inaweza enda mo karibu mifuko 3. Mimi nilifaidika juu sikukuwa na jinsi wanatengeneza mboleo. Sasa leo hii tuko natengeneza wakati tunaenda panda virai natoka mbudongo na viko bie. Kushindia hii ya kukuwa na tunaenda uza. Tunakusudia niko juu Fopake nayo itusaidie. Kama sisi tuko natarajia kuuza shamba lakini leo hii hatuna mbegu. Tunapenda Fopake nayo itusaidie juu ya kupata mbegu ili wakati tutakuwa na kale kashamba tupande mobile virai yenye Fopake tatusaidia. Les producteurs de la pomme de terre de Kibumba réunis au sein de COAPVPKI se disent satisfaits de l'accompagnement de la FOPAC en saluant les efforts que cette dernière a déjà fournis pour leur capacitation en techniques agricoles et commerciales. COAPVPKI ni kikundi kinahusika na mulimo wa virai vya mviringo. Na hii kikundi kinatumika na shirika Fopake. Tunakuwa na wanamemba katika kooperative yetu 25. Na kazi yenye tunafanyaka sana ni kazi ya mulimo wa virai na uchuruzi wa virai. Formation tulipata ni formation kuhusu mulimo na wenyewe walitufanyisha formation hiyo ni Fopake shirika na Agritera.
FOPAC ni kikundi chetu juu, ni kikundi yenye tulianzaka nayo depuis kikundi anzie munonande, lakini kwa leo tulianzaka sawa vile association, lakini kwa leo tunatoka kama cooperative ya uchuruzi ya birayi ya mviringo. Mimi nishafaidika sana na mimi nashukuru sana shirika FOPAC sababu ilitupatia mafundisho mbalimbali kuhusu mlimo wa birayi, sawa vile matekniki agricole, hata isipokuwa hata na birayi opeke, hata mamboga mbalimbali huku kwetu Kibumba. Mamboga mbalimbali tunajua ile matekniki ya kuekarte sasa tuko napanda, mbele tulikuwa napanda birayi ovyo, lakini kwa leo tunapanda birayi kumustari, tena tunaipatia kartema yenye ko vraiment inaacha kirai inakomala mzuri, na tunapata production yenye iko valable pale ya mbele. Wakati tunapovuna mavuno yetu tunaitia ku depot, tunaujisha, tunafanya commercialisation ya pomme de terre na ingine ile mbegu, sababu hatuwezi weka mbegu kwa periode ya mvula, tunawezi vuna tunaweka mbegu inaoza, lakini kama ile periode ya saison sèche, ile mwezi ya 6 ya 7 tunaweka mbegu, tunatia kwa etagere inaota, ikishaota njoo tunapanda na kuiweka, atuwekaka ovyo. Tulipataka mafundisho juu ya kuweka mbegu mzuri ya kupanda ingine masezo, na ile matekniki Agritera FOPAC walitusaidia na mafundisho, wana memba nao walishayua gisi ya kuweka mbegu namna hivi. Même cas du côté des départements de la jeunesse qui disent merci. Wale vijana kazi ambayo wanaifanya ni kazi ya mlimo, kulima birayi na kulima maregime. Lengo ya wale wa vijana ni kuhusu kupiganisha umasikini mumungini. Faida yenyewe nilipata mwa ile kikundi yetu ya wa vijana ni faida moja tu ya mzuri. Juu wale wa vijana wishapenda ile kikundi sana. Pamoja wanaanza uza mashamba, nao wanalima particulier, na wengine wanauza mamoto, na wengine wanauza na mambuzi. Monsieur Delphin, l'agronome technicien de la FOPAC, se dit satisfait de la détermination que manifestent les coopératives que la FOPAC et Agritera supervisent pour booster la professionnalisation de la filière pomme de terre afin de combattre la famine et diminuer la fréquence de la croissance de l'oisivité chez les jeunes et la tentative d'enrôlement dans des groupes armés en stimulant l'esprit entrepreneurial avec l'approche coopérative. La descente que nous venons de faire, c'est dans le cadre de récolte des données sur les success stories en fonction de l'approche du projet Agritera, le projet management des coopératives productrices de pommes de terre dans les Massissi, Nyiragongo et les Lubero. Et c'est pourquoi nous sommes en train de passer dans différentes coopératives que nous accompagnons, qui sont au nombre de 10. Donc il y a 4 qui sont dans les Massissi, 3 dans le territoire de Nyiragongo, d'autres, il y a aussi 3 autres dans le Lubero. Nous apportons un appui conseil. Donc c'est une sorte de renforcement des capacités. On a vu que la jeunesse congolaise en général, et plus particulièrement celle de la province du Nord Kivu, se heurte à beaucoup de difficultés, entre autres donc, les groupes armés qui le trouvent comme un champ de recrutement facile des jeunes. Et tout cela est dû au manque d'occupation. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas donc d'occupation qui peuvent amener quelque chose comme revenu. Nous sommes là pour le renforcement des capacités. On leur apprend les nouvelles techniques de production et de conservation des semences de pommes de terre. Et comme information aussi, il y a la nouvelle technologie que nous faisons
avec bien sûr nos jeunes. À Kilolirwe, nous avons une serre, un greenhouse, là où nous produisons des vitroplans. Donc nous produisons des semences de qualité, des prébases à base de vitroplans, où nous avons cette serre là-bas, où nous commandons des vitroplans dans des centres de recherche de la région, et plus particulièrement celle du Rwanda, au RAB, INES, à Rwengeri. Et nous apportons ces vitroplans, nous les amenons dans les greenhouses pour les acclimater là-bas pendant 20 à 30 jours. Et après ce temps-là, on peut les transplanter définitivement dans un champ. Et là-bas, on attend vraiment une production de qualité de semences pré-base. Depuis 2018, il y a eu Agritera et FOPAC qui ont donné 20 kg de mini-tubercules de variété Kinigi à nos différentes coopératives que nous accompagnons. Et actuellement, ils ont arrivé aux semences certifiées. Et selon la planification, c'était prévu quand ils seront à la phase de certifié génération 1, R1, on leur accorde des certifications comme multiplicateur sémencier. Et c'est ce qui a été fait. Bien sûr, tout cela tout au long de la parcours, que ce soit pendant la production des pré-bases, des bases, jusqu'à ce niveau où ils ont maintenant des certifiés R1. Il y avait eu l'accompagnement aussi des SENASEM qui les accompagnaient avec nous, bien sûr. Maintenant, on les a octroyés ces certificats en fonction de la qualité de leurs semences. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a aussi des documents, des bulletins d'analyse livrés par SENASEM qui attestent qu'ils ont des semences certifiées R1 de bonne qualité.